سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال: لڑکی کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جسے ہم کھا سکتے ہیں؟ جواب: لیڈی فنگر یعنی بینڈی۔ سوال: بتائے کس نماز کے بعد سونے والے انسان کو سچے خواب آتے ہیں؟ جواب: تہجد کی نماز کے بعد۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے؟ جواب: ریاکاری کرنے سے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ جواب: 3 مرتبہ۔ سوال: حدیث کے مطابق کون سی چیز کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: اجوا کھجور کھانے سے۔ سوال: بتائے کس طریقے سے نماز پڑھنے والا شخص موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: لمبا قیام کرنے والا۔ سوال: بتائے کس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے؟ جواب: مسجد حرام میں۔ سوال: بتائے کہ کون سا گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ نہیں کر سکتا؟ جواب: خودکشی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں جنازے کو کندھا دینا کیسا عمل ہے؟ جواب: عبادت ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کا سب سے خطرناک کام کون سا ہوتا ہے؟ جواب: انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا۔ سوال: بتائے کہ اس عورت کی دعا سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: ماں کی دعا سے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے فرمایا کہ موت اس کے لیے تحفہ ہے؟ جواب: مومن کے لیے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کس انسان پر آسانی سے قابو پا لیتا ہے؟ جواب: جاہل انسان پر۔ سوال: وہ کون سا کام ہے جس کو کیے بغیر عورت کا گھر سے باہر جانا منع ہے؟ جواب: پردہ۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فرض عمل کو جنت کی چابی کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو۔ سوال: بتائے کس وقت بسم اللہ پڑھنے سے انسان کافر بن جاتا ہے؟ جواب: حرام کام کرتے وقت۔ سوال: بتائے اسلامی شریعت میں خودکشی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: خودکشی کو اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سوال: اسلام میں چوری کرنے والے کے ساتھ کیا کرنے کا حکم ہے؟ جواب: ہاتھ کاٹنے کا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: رشتہ داری نبھانا۔ سوال: بتائے وہ کون سا ملک ہے جس کو نبیوں کی سرزمین کہتے ہیں؟ جواب: فلسطین۔ سوال: بتائے مومن کے کس عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ جواب: آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنا۔ سوال: قرآن مجید میں وہ کون سی صورت ہے جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے؟ جواب: سورہ توبہ۔ سوال: وہ کون سی خوش قسمت خاتون ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ جواب: حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: بتائیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس پہاڑ کا آیا ہے؟ جواب: کوہ طور۔ سوال: بتائے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا زمین پر کون سا کام ہے؟ جواب: سور پھونکنا۔ سوال: سنت کے مطابق وضو کرنے والا کس بڑی بیماری سے بچ جاتا ہے؟
जवाब, फालिज की बीमारी से। सवाल, क्या आपको मालूम है कि अबू जहल को किस जंग में जहन्नम वासल किया गया? जवाब, जंग बदर में। सवाल, वो कौन सी हालत है जो हर मुसलमान पर हलाल चीज़ हराम हो जाती है? जवाब, नमाज की हालत में। सवाल, कौन सा गुनाह करने वाले मुसलमान से भी सलाम करना सख्ती से मना है? जवाब, सूद खाने वाले से। सवाल, वो कौन सी औरत है जिसके हाथ का खाना कभी नहीं खाना चाहिए? जवाब, नापाक रहने वाली। सवाल, हदीस के मुताबिक किस दरख्त के नीचे बैठने से इंसान सेहतमंद होता है? जवाब, जैतून के दरख्त के नीचे। सवाल, वो कौन सी मखलूक है जिसके असरात से इंसान को बुरे ख्वाब आते हैं? जवाब, शैतान। सवाल, क्या आप जानते हैं सवाब की नीयत से किस पर खर्च करना अफजल सदका है? जवाब, अपने घर वालों पर। सवाल, वो कौन सी फैक्ट्री है जिसमें 32 मजदूर और एक औरत काम करती है? जवाब, आपका मुंह, यानी मुंह में 32 दांत होते हैं और एक ज़बान। सवाल, वो कौन सी बेजान चीज़ है जिसने बेजान होकर भी बैतुल्लाह का तवाफ़ किया है? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती। सवाल, वो कौन सा मज़हब है जिसमें लड़का अपनी सगी बहन से शादी कर सकता है? जवाब, फ़ारसी मज़हब। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसके बाल के बदले भी नेकियां मिलती है? जवाब, कुर्बानी का जानवर। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह चलते हुए किस तरफ देखने से मना फरमाया? जवाब, बार बार पीछे की तरफ देखने से। सवाल, सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, ये किसका कौल है? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसको छोड़े बगैर कोई नेकी कबूल नहीं होती? जवाब, शिर्क करना। सवाल, इंसानों में कौन सी चीज़ बढ़ जाने से गम और परेशानी बढ़ जाती है? जवाब, गुनाह। सवाल, क्या आप जानते हैं ऊंची आवाज़ में बात करने वाली औरत क्या होती है? जवाब, बेसब्री होती है।